Asita engkai totally khoksapan na nangyari. Abo sung investigation khai re nai. Gere borong no. Abo sung ya family no. 20 টা engkai engine baga abo ekdom khoksa nangyari. আর 10টা পাস এসি রে নাই 1 কোটি টাকা 1 কোটি 20 লাখ নেই 10টা পাস একদম ফ্রি রে নাই ত্রিপুরা রং আবো খাই 25 26 27 দিন প্রজেক্ট Asita engkai totally khoksapan na nangyari. Abo sung investigation khai re nai. Gere borong no. Abo sung ya family no. 20 টা engkai engine baga abo ekdom khoksa nangyari. আর 10টা পাস এসি রে নাই 1 কোটি টাকা 1 কোটি 20 লাখ নেই 10টা পাস একদম ফ্রি রে নাই ত্রিপুরা রং আবো খাই 25 26 27 দিন প্রজেক্ট কিন্তু ডিসেম্বর না আকাশে এসি পাস জিরো ডাউন পেমেন্ট সঙ্গে নাই 1 কোটি 20 লাখ 1 ডিসেম্বর চিন বরফ তো পাইমিয়া 40 লাখ ডাউন পেমেন্ট না নামো গাজা সঙ্গনো টকরি দিবইজার বলো ইয়াফার নাই ব্যবসা খাইতানে ও 80 টা অঙ্ক বছর ধরে জানা স্যার 80 টা 25 দিন তো মো প্রজেক্ট 25 লে 24 25 দি প্রজেক্ট তো 25 নো রিজাং নাই যত না 80 টা কমপ্লিট হয়ে যায় 900 খান অটো রিজাং নাই জিরো ডাউন পেমেন্ট 100 খান রিজাং নাই খকসা রাং নাগিয়া যা ইকা আপন বাগে ন অল ত্রিপুরা সারং রেজিস্ট্রেশন খাইছে নক নি যত অফিস কাগজান অফিসত ফাইলে নাংনাই ইনকাই 1 জানুয়ারি সিমি ইনকাই সিনি 101 টা এনজিও ফুল প্লেজে ত্রিপুরাও সং অপারেট খাইনাই পুনা হাবই ত্রিপুরাসানো সাই বখানাই খালতে খাलै রুটুগৈ जों बाहायके हामारि खायमान अ बरनो समाय दंनाय 1 लक्ष बरनो जों साख्रि नाय दङ दिनै खरकसा बरक आं अपॉइंटमेंट लेखा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर नै दिनै बरन ताखक दिनै दङ प्रेजेंट बनो थारिखनो बनो अपॉइंटमेंट लेटर हनाय आनि अर्गानाइजेशन होइते बिनि बेतन ब सिनि डीएम रको बाखाना बेतन नाय दाबो ट्रेनिंग पारपस बन आहाय नॉमिनल ऑनरियम रनाय इंगेसिनि 2025 26 नि बिसिनो डीएम नि लेवल नि जों बेतन बनो आईएस रंनि कैटेगरी जों बेतन होनाय इंगा आबहायका 8टा डिस्ट्रिक्ट 8टा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर दंनाय जे कुनु टिप्रोको डीएम डिस्ट्रिक्ट नि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टिप्रासा हामकान बगै सामुखायनि एकाय आनि डीएउ बाय मालाय कक्सिंयासा कनसन मायासा बहाब मांगला टिप्रासा एरिया हो आमायके जों ऑपरेशन खायनाय टिप्रासा एरिया तामो जोंजाल दं टिप्रासा साइमानो टिप्रासा न कारै तेकेबो साइमिया आबन बगै जतो जागा जों टिप्रासा नांनाय जत जागा जों टिप्रासा बरफ नांनाय आबन बगै जोंबो टेक्निकली जों डीएम हायगोन जों साला फंनाय गाबनो नरक जतनो रेजिस्ट्रेशन खायबायदि बोरै रंनि कोटा दङ 50 टा फ्री वो 50 टा बोरै रंनो रिजांनाय बोरै रंनो वुमेन एम्पावरमेंट बोरै रंनो बखा बसानन बागै बोरै रंनो निजि साक बाय थांबसाय मानन बागै गोबांमा बोरै बरफ इनकाम खायमिया जाते रिपर्ट हिनजाव दंमानि याकनि यकनान बागै आं बोरै रंनो 50 टा टु ऑटो टोटली फ्री खक्सा नांगिया रेनाय गारो ते 50 टा इंकाय 30 टा सला रंनि ते 20 टा इंकाय एनजिओ रंनि बागै दंबाय ओमफ्राय इंकाय आबन नरक जत रेजिस्ट्रेशन खायदे बोरै सला जत रेजिस्ट्रेशन खायदे डिसेम्बर 1 तारिख निसिमि जत रेजिस्ट्रेशन खायदे जानुवारी 1 तारिख निसिमि के नरक मोबाइल ऐप डाउनलोड खाय ऐप थ्रू ऐप नरक जतनो रेजिस्ट्रेशन खायमाननाय आसंग हामबाय जतन न खुलुमका इंगे तिनि जे अबहाय नरबाय मालायमा बेलाय तंथका आनि टिप्रासा आनि थैबाय आखिनियाव मा हायके गोरों माखा बेलाय नरक जतन न हामबाय एफोर आसनो